मंडली उपस्थित मोर कला प्रेमी भाई बंधु माने उपस्थित अछंती मोर गुरु गुरुजन वृंद एठारे उपस्थित अछंती मोर आह्लाद दायिनी प्रमोदी दायिनी स्नेहमयी ममतामयी कल्याणमयी महिषी पुराण तोषिनी सीमंतिनी भागवत प्रेमी मोर माँ माने तुम मानक गहन रे तुमरे पवित्र कलाकार ग्राम नरेंद्रपुर रे पदार्पण करी ये दिनाहीना क्षुद्र गायिका आपण मानकर आशीर्वाद भिक्षा कामना निमंते सर्वप्रथमे विनम्र सहकार छोटिया प्रणाम टे देउछि ग्रहण करिवे। फनरे जहांक लगी आज आम एकत्रित होइछे से हेउछंती विश्व चिंतामणि अंतर्यामी सर्वव्यापक श्रीमन श्री सत्यनारायण देव जो प्रभु होउछंती धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चौवर्ग फलदायक पुणी आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ये त्रितापर हंता जो प्रभु हेले अकृत करता अमृत मंता एवं अदृष्ट द्रष्टा परमेश्वरंकर अपार करुणा कला प्रेमी दर्शक समाजर अपार आशीर्वाद जजमानकर अपार आग्रह आज आम ये पवित्र रात्रि रे पवित्र नारायणकर दरबार रे पवित्र पीठ रे पवित्र द्वार देश रे पदार्पण करिछे। तेणु मो धन ये आम आर्यवर्त भारत वर्ष आम संस्कृति आर्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ लोकशिक्षा कला सामाजिक चेतना कला साहित्य संस्कृतर मिलन स्थल कला आज्ञा पांडित्यपूर्ण कला हल्ला पाला। तेणु मो धन यार चिराचरित प्रथा को रक्षा करी आमरे छोट छोट कलाकार मानक नहीं करा जाइथिबा कलानुष्ठान रे जदि किछि दोष त्रुटि रहे तेबे से दोष त्रुटि को मार्जना करी क्षमा गुण रे आम्भ मानक आशीर्वाद बढ़ी देबे बोली मो आपण मानक सम्मुख रे सविनय अनुरोध करूछि। आ आपण मानक प्रति विश्वश्रेष्ठा विश्वनियंता चिर चिन्मय सच्चिदानंद घन अशरण शरण अव्यक्त व्यक्तर कारण कोटि कैवल्य नाथ जुगाधि पुरुष आज्ञा जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सर्वाजन द्रुत ठाकुर नारायण सदैव हुंतु क्या मोर ठाकुर निकट रे पवित्र विलंबित रात्रि शुभागमन रे ऐकांतिक काम्य तेणु मो धन पवित्र रात्रि पवित्र जनसमाज नारायणकर पवित्र दरबार जेते पवित्र दरबार रे आमे माने आज्ञा आर्यवर्त भारत वर्षर सर्वश्रेष्ठ लोकशिक्षा कला सामाजिक चेतना कला साहित्य संस्कृतर मजबूत कला पाला पाई ये जगह रे पदार्पण करिछे। तेनु आज्ञा ये पालार मर्यादा रक्षा करिबा आम मानकर परम धर्म परम कर्म परम कर्तव्य। तेनु आज्ञा आर्यवर्त भारत वर्षर पाला सदा सर्वदा तीन गोटी पर्याय उपरे पर्यवेक्षित प्रथम रे मन शिक्षा द्वितीय रे मंगलाचरण तृतीय रे हला विषय वस्तु सर्वप्रथम टिके चलचंचल मन को स्थिर करबा मन स्थिर हेले आमे जे कोनसी कथा कहिबा ताहा मोर हृदय यथाशीघ्र ग्रहण करियो। तेनु आनी आज्ञा ओडिया भागवतर श्रेष्ठा अति बड़ी जगन्नाथ दास जन्मस्थान है पुरी जिला निकटस्थ कपिलेश्वरपुर शासन पिता हेले भगवान दास माता हेले आज्ञा पद्मावती देवी आज्ञा जन्म समय है 1490 ख्रीष्टाब्द रु 1550 ख्रीष्टाब्द मध्य तेणु 1490 रु 1550 आज्ञा ये 60 वर्ष बयस जगन्नाथ दासंकर जन्म एवं मृत्यु बयस भाव निर्धारण करा जाई अछि। मो बापा माने 500 वर्ष पूर्वे श्री चैतन्य श्री मंदिर को श्री जगन्नाथ दर्शन करने आसी जगन्नाथ दास भक्ति रे से एते हजि जाइतिले मजि जाइतिले निजको आप्यायित करथिले जे श्रीमंदिर रे आज्ञा थिबा बट्ट गणेश निकट रे जो धड़ा गणेश आज्ञा जे दक्षिण पट को मुह करिक अछंती तांकरी निकट रे श्री चैतन्य जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि भूषित करथिले। तेणु ओडिया भागवतर स्रष्टा
ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅମୀୟ ଲିଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିବା କେଇ ପଦ ଅମୃତର ବାଣୀକୁ ଆଜ୍ଞା ନବା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ କଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଥିଲା? କଣ ହଁ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ ପଳଉଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଲିଖିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ସେ କଣ ବୁଝେଇବେ? ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିନି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଲିଖିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବିନାଶ୍ରୟ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତେ କବିତା ବନିତା ଲତା ବିନା ଗୁରୁ ବିଷମ ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କର ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଲିଖିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅମୀୟ ଲିଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିବା କେଇ ପଦ ଅମୃତର ବାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହେବା। କହିଲେ ଧର୍ମ ଧାରଣ ଆରେ ଧର୍ମ ଧାରଣ ଇଏ ଜଗତ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀଏ ହୁଅନ୍ତି ଆତ ଜାତ। ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। କଣ ବୁଝିପାରିଲୁନି? ମୁଁ କେବେ ଗହଳି କରୁନି। ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀଏ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ। ଆତଜାତ ଅର୍ଥ ରମେଶ ଟିକେ କହିଲୁ। नहीं तुम नहीं कहेंगे, नहीं तुम घरे कहेंगे। हाँ कौन कम हिंदी जान जाएंगे। हाँ हाँ हिंदी पाड़ियाटे मु विश्व ब्रह्मांड देखिली तार अर्थ प्रांजल भाव ओडिया डिक्शनरी लिखिबो ताको गाँ शिखरपुर से छपेइबो हैला। अरे आज्ञा डेट एक्सपायरी कर गले एमित अवस्था हुए। कीट पतंग तरुतृण सकल देहे नारायण। अरे पागल बुढ़ा, अरे एमिति कोन पाद थोइकी जिबा आसबा करूछु? कहलो जो पागल बुढ़ा कहलो काकू तत्ते कहिली कान प्रस्ताव पड़ी मोर भागी नाही बुढ़ा की कोठी की तमरी गां को तमरी घर को कहां पाई ओरी पाई नहीं लो मम्मा, ये बुढ़ार इच्छा प्रबल से जानी पारने ता बयस भारी दुर्बल है। मु तो कहूची ता डेट पूरा एक्सपायरी कर गला। यही दुर्बल रे जदी मु खाली साउंड की गदेई देई बोही परियो खाली साउंड देबी बेली। सुन सुन धर्म द्वारा धरा पृष्ठ रे समस्त प्राणी आज्ञा आत्मजात होंते अर्थात जीवाश्रा करन आज्ञा जानिबा
ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆତ୍ମଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଧର୍ମ କଣ? ଧର୍ମ କଣ? ମୂଳ ପିଣ୍ଡ କଣ? ହଁ ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଇଲିଖୁଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱରୂପ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ରାୟ 1848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବେଶ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ହଁ ପିତା ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ ଠିକ ମାତା ତାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର କୁଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ହଁ ଠିକ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଲା କଳାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରାୟ। ଅମୀୟ ଲିଖନୀର ଆଜ୍ଞା ଚାତୁରୀ ଛଟା ହଁ। ସାମାଜିକ ଚେତନା କଳାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲା। ଦବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ବେଶ କହିଲେ ଧର୍ମ ଏକ ପତଃ ଗଢ଼ିଛ ଠିକ ତିହି ବିଧି ବାଃ 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 ହେଲା କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାହାରି ଧେ କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାହାରି ଧେ କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାହାରି ଧେ। କହିଲେ ଧର୍ମ ଏକ ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏକା ସଂସାର ବାରିଧି। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦ ଦେଇଛି। ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିକି ସମୁଦ୍ରକୁ ସାଗରକୁ ତରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଧାତା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମକୁ ଏକ ପୋତ ସଦୃଶ ରଖିଲେ। ଦେଖ କେମିତି ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ କଣ? ଧର୍ମ କଣ? କହିଲେ ଧର୍ମ ଏକା ସିନାହା ମହତ ବଣିଆ ଆଉ ସବୁ କଥା ଓଢ଼େ ଦିନିଆ। ଆଉ ସବୁ କଥା ଓଢ଼େ ଦିନିଆ। ଆଉ ସବୁ କଥା ଓଢ଼େ ଦିନିଆ। କହିଲେ ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ବଣିଆ ଆଉ ସବୁ କଥା ଓଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ସାରିଲ କଣ ଡାକିଲୁ? ସାରିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପ୍ରେସିତ ସମ୍ମାନକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଯଦି ମୋର ବେସମ୍ମାନ ହବ ମୁଁ କାହିଁ ପାଲାକୁ ଆସିବି? ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ କି? କାହିଁକି ସାରେ ଡାକିଲି? ସେତେବେଳେ ଡାକୁଥିଲେ ବାପା ଲୋ ବୋଉ ଲୋ କେତେ ଭାବ ଥିଲା। ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଡାଡି ମମି ଆରେ ଆଗକୁ ଦେଖ। ଆରେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ 2.5 ଦିନ କିରେ ସପ୍ତାହ ତ 7 ଦିନ ହାଫଟା କୁଆଡୁ ଆଇଲା? ଆରେ 2 ଦିନ ଓଳିଆକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା 2.5 ଦିନ। ଦିନେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ଦିନେ ଆମ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦିନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ଚାଲିଯିବ। ବାକି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଓଳିଟେ। ଏ ଓଳିକର କାହାର ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ସରି ଯାଉଛି। କିଏ 5 ବର୍ଷ ଯାଉଛି, କିଏ 10 ବର୍ଷ ଯାଉଛି, କିଏ 50 ବର୍ଷ ଯାଉଛି, କିଏ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, କିଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଓଳି ଯେତେ ଲମ୍ବା ବୁଝିଲାନି ପୋଖରୀରୁ ମୁଁ ପରା କହିଲି ଗର୍ଭସ୍ଥ କିଏ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ବୋଧେ? ସତରେ ତୋର କମ ସବୁ ଅଲଗା ନୁହଁ କି? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ये ओलिक मध्य केते धर्म कले केते अधर्म कले केते पाप कले केते पुण्य कले केते संसार गढ़िले केते संसार भांगिले केते सतपथगामी हेले केते असत मार्गर पथिक हेले सब आज्ञा प्रभुंकर आयताधीन तेणु बेलहु सावधान हवा श्रीमद भगवत गीतार बाणी को मानिबा पूर्व आम खोर्धा जिला अंतर्गत सानपतर ग्रामर गर्व गौरव आज्ञा कवि जनक किए से जानती जनाशुना भक्त चरण दास सर्वप्रथमे से बार बार तांकर चट्टी बही मनोबद 34 चेते देछंती आज्ञा कलिजुगर शत्रु को निज पाखर काढिबा। कलिजुगर शत्रु किए आज्ञा एई कलिजुगर शत्रु किए आज्ञा मो बापा टिके सुनंतु जेते दिन पर्यंत आम शरीर मध्य मु शब्द को बाहर न कर गर्व दंभ अहंकार को तेजिया न करते दिन पर्यंत ये काया मन वाक्य कदापि आज्ञा प्रभुंकर चरणासेवित हब ना। तेणु आज्ञा आम खोर्धा जिला अंतर्गत सानपतर ग्रामर गर्व गौरव कवि जनक भक्त चरण दास चट्टी बहिटर नाम है मनोबोध 34 कठारू क्ष पर्यंत सुंदर सुंदर ओडिया पदमान मन को चौती चौती आज्ञा लिखिं समाज शिक्षा निमंते सामाजिक चेतना कला को शिक्षा देवा आज्ञा।